hani kujorenga maswala maili mararu enda no ema invité au kaudo lovano. Assalamu alaikum mwana Mohamed Abdou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout à fait. Leo siku halisi parce que rizamba wakati mwingi ukaya rentrée septembre garjo hadisa zedeba. Donc leo de deba ya handani baada wandu ala vacances waja. Donc garjo watukufu mdungao yeshe libro imakatiano. Garjo mwonesani haufubi o wananya Swahili walovano waje wafanye deba saidi mujozone savanu haufaswaha sha monesoni ranzi makadro waili wa hundu yebaki kama swani garjo handise mwananyasi Ali Yusuf Arafat hundu baki hahe Komor baada hundu baki hala hazalo handani hazalo harmo mji wa mde ya babao baada hundu baki hahe maswani hajavu nsijuvanu hafanyaze études supérieures harmo université ya Versailles baada hafanyaze études za supérieur abaha emakatiano ngi harmo hazi ufanyo hazi nguye nshiva hunu Faransa dae ni famille hahe voilà donc sha hamani namna mumjwao Arafat wo yi harmo siasa ye activiste indépendant katina parti tsoyansi sha emduranzi ezajiri zevotizajiri Komoro le 24 mars 2019 franzi abo yene ngoni mwandu wambao kaya zevotizila kazijavira hau haki wandu waremao ya regime ya Azali Assoumani. Donc hajabanu lelo ya jiawani ze fikra za hae ngugamjo wishia nyonsi pia ide hamale uti handa uti mjeni harmaisha libro de Komoro haya riwasuliwa tena nemanya si tena oikadra tena haunde baki ahe Komoro Ali Mohamed Abdou alias Wazir mumjua nyonsi pia halaya harmo mji mtukufu wa Shindini harmai mbajini donc aureba kia Komor baada aureba kia hafanya mahamili harmai university ya Komor hafanya histoire geo baada hafanya mahamili hiyo hasomesa tena Komor en tant que professeur wa collège harmai collège ya Shindini hasomesa ya histoire geo iho Komor hajabu ntijuvano wa hajavanu toujours kajalala harmai misomo hafanya za études supérieures harmai université ya Paris 13 baada hatimizi abaha ngufanyo hazi hunu Paris harmoine ambao APHP assistance publique des hôpitaux de Paris ye hazia fanya wendini ye assistant wa prévention santé publique. Donc voilà, donc woyima nyasi harmoine siasa na deno mnabo kwa ndwanji ngomjua wao woyi mengo ni me wandu wa souteneo ye regime ya Azali Assoumani makizimbeli walo Paris banu wawania uzefikira za regime ya Azali Assoumani. Donc ngujone sabanu haufasoha harmaze point saidi vyoka uzusebanu hanzima ya uniseze fikira zahe Arafati ba ya uniseze fikira zahe amani wandu wadunge iyo dena mnaranzao e deba ivirebanu mwana saidi. Marhaba mwana Mohamed Abdou do shilizo tukufuka ngabudunga wo ukaya nyide mdu juger wananya so kaudo alobanu ze argument ukawa ko zi développer harma ye plateau chaîne de Comore. Vous êtes le seul juge yoka juger abange do mombeani nyondo kanganyi amdunga umunde bahati msamji aba yunu na partage ili wananya sondo jina wajushila wadunge misoa wanchie wadunge misoa ngina partage watukufu nomboshele. Marhaba, assalamu alaikum watukufu. Alaikum salam. Rombe seveni haruma chaîne libre de Comore handani do tsari mshukureni nomboshele. Marhaba uno ya chaîne libre de Comore hatumni kamzima ndani ya lalo wa Comore kwa do ardungao ngejenje haruma zemada kwa do zaribi habana watukufu Arafat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani do shukuri ya chaîne libre kao kaisula wa utukuza wana wa Komor hanza wajuezera aizahao na hanza wanruwa somesane na hanza wanruwa hanyise ye namna ikao de dunia endao ili ensi ya hatu ikemfan evongeru hundra na utukufu lelo rijeri hadisi mbag kabati uloa diwa hemwananya sha haini mru ngujida ikanaide wanzwensi haini mru ngene namna ikao do yaonao yensi hedi endao neze swara fa ikao do yazionao evongea handani gamjori permeter ni kanemi hono haila namna ya kisiasa ikao de deba ni jovira. Wassalamu alaikum. Marhaba wala mansi mtukufu waziri kawana paroli rongozo wa Komoro ngejirigi ya Ramadans. Andani ngani beshilo marhaba yeshin ya Komoro libre
zintusa za hao ni za jitihadi za hao ikao ndo wafanya ubonti jubanu nano ndo walidungao unu Faransa na harumale jinji la Komoro tosa na salamu ngani mbeshileoni na mimi ni beshulo marhaba tena wajau wandu ikao ndo walio gardinor bangwani hatu marhaba mwana mhabdabdu do ukaya yemwa daula halase officiellement courrier wananya wa kipolitiki za janubi za politiki uhenda haruma dialogue et ala ilongo le sinam naje jojo unji haruma les premières questions au cas de débari riandi sao de barua yemwa daula Azali Assoumani yahandishia wananya wa kipolitiki ndio wakenzi mazima onde shauri la hensi. Marhaba Saïd, voilà, et barua tsainu, donc on m'invite beseheni mru kesa ngena kopi, donc ama ande haliwazamba yao mwa daula Azali Assoumani hanzi habarua barua inu haibeshea UPDC haibeshea ye parti jua haibeshea CRC haibeshea RDDC haibeshea tena inu yambao rassemblement pour une alternance de développement harmonieux et intégré inu radhi inu radhi parti radhi haibeshea tena ye parti orange haibeshea ye mtukufu wa mwenye baraka Said Swaleh ndio kaya isimu hahe itilo harmelisti ya hoandu wakaveshu barua inu haibeshea tena inu réseau national des femmes et développement haibeshea tena union des chambres de commerce de l'industrie et de l'agriculture des Comores. Donc, haibeshea tena wanu syndicat des agents de l'éducation nationale, haibeshea ma jeune leader pour la paix, haibeshea usukani wa masiwa. Hardi tena ze corps diplomatique za Komori, heni ambassade wabeshewa, haibeshea ma gouverneur wabeshwa kopi, et président wa Cour suprême habeshewa, et président wa Assemblée nationale tena habeshewa. Donc wao do andu ndimdu habeshwa kopi manama Saïd. Marhaba madame Hamdabdou. Alors madame Mtukufu Arafat, est-ce qu'on doit y aller haruma et dialogue comme wa daula haila c'est officiellement oui ou non? Marhaba, assalamu alaikum kadwa vili do kanari wono e barua nyitukufu ikaodo yafanyiwane mbikao hatendea masiwa hatu na rais Azali Assoumani barshukuri yao au kana reka ngari mremao reka kartum mrema shadi ulona signature ya hemasi wa hatu atawajoja rais mrajina barua inuija lazima wanruwa isome waitundi waelewa sha experience ikaodo rilonio baada midaminji relewa kana barua inu haka ubeshea owanroahe ya waonese ukana inu da ila continuité ikao dorapanga haruma ye projet de société au haruma projet politique ya Azali Assoumani haruma ye manda ikao do ya irenga ya hisa harudi tena yamba ukana ngu continue donc yabo haini mrikao harenge barua inu haisomo hailewa kajareje idingoni yangalie zavira zakauri wasilisha van abu mrikao ngedaena Azali Assoumani ebonge barua inu si wasaya ikao kartu hanyisa siasa nzima au kartu hanyisa ila vision ikao de mwa hedaula alonio ngari rejeteo ati go rejeter ye metandu ya mwa hedaula uhendar dialogue exactement parce que amwele wakana ye dialogue inunge lazimu yaifanye daena ya opposition na ye emakatika udorloni nayo kabati sharia mshinzi kao ngashikubali wao ne opposition au ne société civile wakati kao ngarjwa kana imhuwa hedaula wakati ya waswili haruma yeyezi ya halali kao havote wa 2016 ou 2021 halalusa ye mikonti ya kisharia ikao do ya lazimu yihifadhi ila cohésion nationale do ya lazimu yiprotege ila unité nationale hatari wasulivanu ngasi haruma mashindano emhuwa daula hafanya assise hazivalide hafanya referendum hazivalide hafanya élection présidentielle hazivalide
afanya election ngarjamba jema député legislative hazivalide, hafanya election za hema meri hazivalide, yabo ilazimu ya gouverne zabari lelo yinu emhuwa he daula yafanya ukurie wakati kao haone saukana hasa hakazangwendo. C'est pas une occasion yokao wandode wa mafronte mwana inuti occasion experience kaudo lonio ne namna kaudo relewa emhuwa he daula ila vision yahe na ila namna kaudo ya gouverne wensi ya hatu inuti occasion yinu ngarjon hamba yani zinu makri au kana ngurambuo ya ukana kabati siasa kabati maendeleo ya jua henda haruma division haruma mashindano ranzinga sina mahamira yabo yeye wai hasangure meto en cause ila autorité yahe ila pouvoir kaudo ya lonio wanzu arudi tena ya pare wala andrikao wa mharaya wala wandrikao kwa tuhanyi safikira bazima wajiwa tahimtola wakati kao wandu wao wapoze ze conditions za hao ya utsongesa lelo yinu wandu wareje. Donc ngo rejete e courrier ya catégoriquement nga mui respecte changa mui rejete wala ntu partage yefikira. D'accord. Mwanama waziri yekango shio namna argument mwanyasi mtukufu Arafat azonso yabo kujuta ujibu namna je. Halani ngani beshelo marhaba menji ye mwanama ya Arafat zenoweka yao ya zioni savanu leo sha wa imahu ngani mwashele zizio Monsieur Arafat ka rais wa jumhur Colonel Azali Assoumani handani wakati ya jahar mazezi handani harmaze accord za fomboni za 2001 rifanya mbahindu ambao planification ya institutions za Comores rijabo rijimete Azali bada havotiwa 2002 wakomori ngamsiju wao 2002 vers 2003 rijali mundu mbahindu ambao conflit inter-île. Cela veut dire wakama président Mararu harungo masiwani kiasika yao ikana problem au Comores rija yabo bada harme ezendungo hizo sambi haja halekeza mbabi hatoa ma président hafanya ma gouverneur ikidilu haja rijaritira yebila ya 15 ans. Cela veut dire que rifanya tournante Azali haja havotiwa 2016 haja hafanya mbahindu ambao réforme institutionnelle et budgétaire yabo kati yor kautira ye conclusion le président de la République a kautira conclusion he 15 ans ya he 18 ans ya he globalisation ya he tournante. Donc si luandu handani wana mama journaliste Komori kana sharia ikao kazi yaka mbabahani. Cela veut dire sur 200 pays rikana sharia ke sharia hisho kam ruhavotiwa nae ne grupu ya hahe wafanye 5 ans wenzao na wajojumwe enso tijojumwe kwa naka ureje tena iko garantise amani ye sharia shila shahe akore ya fomboni baada rifanya rais wa jumhuri dena wa Komoro na resheleza nendo wana mama journaliste ne mwana ma Arafat zilamba banu ukaya sinde ye serikali ya Azali sindo wa demander za ngozila ina ni societe civile ikaya au itenelo na mzee wa hatu bazi ya Salim na Seda wa Sede Hashimu ikaya au ndio wafanya congrès national le 18 février 2018 ijana ye bila ya 42 ans ya indépendance ya hatu notamment wakaye cadre kwa usipangari mji wao bwana Ibrahim Hisani mfahaya diakaya urepresente makadra ya he Komor dena wandu hahe wontipia hizo zijazi jana ebina hiyo ya he revision ya he system tournante rolonyo leo. Donc sikanza nieleze banu kaya rais wa jumhuri kaja tamkabaya Komori sha wanyanyasi ze parti politique les institutions waje wa participer harma sharia hisho waka assise rende harmazi assise waka sharia constitution rende rijazi jana naissance ya heze voti za le 24 mars za mars 2019 ze voti zo imahu sontipia wandu wala ontipia wende harmazi voti re opposition re serikali wa Komore ndio washazise rais wa jumhuri ulo actuellement le colonel Azali Assoumani rimvoti hahunduze vote wa Komore wamnika o aminifu haba hiyo ndio fazi ambao planification rija mafazi ambao pérennisation des institutions au Comores isa ibiri le 19 mars au Comores wa Komore waelewe kabati phase
et quand phase yakaya rendu le 19 mars 2019 au Comores ngase harma phase ambao ya riro harme phase ya pérennisation rija habaha harma phase à partir ya hebarwa imzabarindini et rais wa jumhuri akobe hebarwa wala mama journaliste amande heli mwana ma yazu sabanka ngurejete si c'est le contraire une occasion wa Komori leo waje warangu hukana rais wa jumhuri les organisations internationales wa demande des institutions za Komori zifanywa mbali ambao sécurisation je dis mwananya ça la fatuka est-ce que c'est pas un piège moi daula kama si hata piège parce que moi daula yesi nda sahaze ngozino zisi sawa ne oya isawa ne francophonie isawa ne union européenne wa demande ka Komori wanzao bakeba hirombao sécurisation des institutions manali saliro ha planification riro ha pérennisation abanga sa ma phase 3 yambao sécurisation des institutions au Comores yo haki ya hao mimi ngamkubali e mwana Maya Arafat ya défendre kana ye kati d'accord nene vision ya hangu sha sisi rilo na yezi ngarikubali kukaya les institutions zinu normal rijohanzo wanyanyasi waje rifanye zalavimu riendelee rijo sécuriser mania babakisha plan B pour sécuriser quels sont les points de sécurisation zabarindi ni leo chef de l'état a demandé on waje zabarindi ni mania a demandé c'est que garant de sécuriser les institutions wadoka hujava 2024 rekada sirronese rekada jina shawa hunde institution zahisa zakati. D'accord. Donc, Mme Arafat, quand je namna waziri ya développer ces arguments zahi, mungole ukaya, est-ce que c'est vrai? C'est pas une occasion yohenda parce que yego suka kabati piège arma ye hadisi ya dialogue yinu parce que ye mwahidaula zinu hatsawana les organismes internationaux. Marhaba. Panu mongoni mwe efurahan lonio ce que mwanama Azir afanya tare panguti fanya tare. Donc, Ricardo Anzarre Jaidingoni, haonesta ya ukanani yeze election, yeze assise, référendum, élection présidentielle, zenongo izo zonti pia zibiri, haruma et sharia mshinzi. On suit un parti. Exactement. Gamjelezo. Hahandani ngardwa ukana ye élections za 2016. Mzee Alibazi Salim noaze wa hatu Said Hassan ne jama yonsi pia Mwenyezi Mungu ajo warehemu wanu wankulia yezensabuho zahema shababi ikao zikaendelea haruma shesiwa shalarinyo baada mayoti hendo anza ya presenter drapeau ya kifaransa wana wa Komori wa boykotte yezensabuho hoja Komori ye classe politique yonti pia iwabahara iwareme akoti ukana wa wania yesheo ne mipaka ya Komori owaze wahatu yodu wakati wakaudemande ukana ngelazimuo rifanye ye bilan ya he 42 ans ya he independance ya Komori yabo boyaka mwali harumu nzuani harumu ngazija harumu na singa rjoka na ila alternance kao rika haruma umani le separatismo ikao liyakahanyisa emasiwa ya hatu shawanu malideri wanua minhum rais wahe daula zalia sumani ikao de ulo haruma ye pouvoirile lo haharai hamba ukana pa question msaidie hamba pa question namna ya ukana ye malider politique mruja sambi waudu wakawani ya ukana wanua baha ngelazimua mjojo ukakandida wanruwa pia wamba pa question ngiyinu de turu ya ngazija ya bongare ndao ezenongozila azali asmani voyaja ya votewa rijua we namne kaudo ya votewa wanrwenda ata 3e tour rijua ze yezenrongwe kaudo zabira alhamdulillah za tutaja mshwana wa Komori washinda wastahamili minhum ma kaudo ya kaushidana na azali washinda wanikane mihono ya ukana bano bahanra wasuli bano abaha narisaidien tisharti nje harumauman azali hajahan kulia ya ukana ngelazimoze asizi zifanyo yeze asizibo za hubiliwa ye classe ye société civile bwa henda wende wa hundu henda wende wa hundu kanani ye document yika mesure
taye ya ukana ezenungwe kaudo za pangwa zila tunongwe kao ndizo owaze wa hatu hawe societe civile hawa na wakomoro walazimu kensi wazima wa hadisi zenongozi pangwa exactement la preuve ya ukana namnaje en 2016 raharaza ukanana ye tournatina izi baba no abahar kauma na baha kartumana wana wangazija wamba ukana no ngari continueo au kana inde turu ya hatu alafu ija 2016 lelo mwende mwarengeze asizi mzi transforme asizi za parti namna ikaonga juao wanrikao duaka uparticipe waroha pia wenda zao yopo ya handani ya honesa ukana ngabonrabu ye point kadu abili do upande wa referendum ya lazimu invalidize asizi ngari juao kana wana wa Komoro minhu da wanu ma representa wahe oya hawa heze organismes internationaux waone saukanani yeze asizi yani referendum kaijabira kisharia ngare shelia Bruno Minas journaliste wa Mayoti Premier yaone saukana ni sisirkar mwe bureau de vote ribaki abu hata karjawona mru riroha au bout de 10 minutes jari hunru eze urne ngizo rempli rija upande wa yani yo juste ilitofanya mna resume ya ukana exactement yani yahone saukana wanu rais Azali Assoumani ulona ufaume wa hensi hatu abaha lazima aristehe mwana maziri parce que yeye nge convaincu ne projet politique ya Azali Assoumani lazima nimste sha afikiru kana ngwa jitrompe o epoque hatafsiri ya ukana wana wazalwa 2001 abangwa wana mahaminga wana 20 ans basi wana walona 20 ans wana ikangwa rumawe dunia lelo yabo Azali Assoumani waimrikao wanronsi pia ngwa maîtriseo lelo mwana maziri ngone sokana inu occasion ya ukana yeze parti politique za opposition waji rallier ne courrier inu ne mentandu inu ya raisi ili wende wamvalide zile ikaudu ya tahawu ishia hizo mwana maziri yaonesa pérennisation sécurisation ili 2024 ya doit continuer yende haumu mto pari non vanu enrongwe handani parce que les élections qui sont sécurisées les institutions qui sont là comme dans la cour constitutionnelle il supprime wa il commission anticorruption il supprime wa ezenongozo ntipi ya ba izo ndio zireje basi iyo de condition ya mwando ya ukana ekazali Assoumani nguju ukana banunsi kaijihenda wetina mikonta ukana yode yarichonge sara wasili harumwe balbalaino yabwe karreje harumwe ila constitution ikaudo ende sa Komori yeye nguju ukana yabo katira isi wa daula na hiyo katita yari parce que nguju ukane manda ya hisa 2021 he sharia ikao do chamvoti hawe sharia ikao wana wa Komori wamnika aminifu d'accord donc lelo inu ye oya wawonti pia wao kwa jaja harumai ze votes za 2019 e kamjaone témoignage yao inu namna jelelo ya jokare o yangu ajao lelo waje wa solliciter ye opposition waje wa solliciter ye société civile ya ukanabanwa baha ngari jao haruma phase finale wa choisisseka ntinamba wa choisisseka changar dwa ukanani o yanga sine question ya Mayoti ça fait 46 ans kwa jashinda warisaidia namna jelelo wasungo hujaba ye mhuwa daula ngena besoin hao donc sisi nga rejeteo catégoriquement changa respecteo o andrikao lelo inu do arengensi hatu hanvu waende sao na wende hata 2050 changa refikirio kana haini wakati wajo jaiz ya halali yeze kanuni ne mikonti ya kisharia iyo ngejo urejeza ili tongeso wana wa Komori wareje Ivan au kanansuona namna rais wa daula ya lo haruma campagne ranzi 2016 ataje hunrelelo ya to gouverne wana wa Komori wa haruma tabu ngamzio ya d'accord mwana waziri shenemna mwana nyuho Arafat ya develop kaya rangu des assises uja referendum imwa daula kajaonesa ila ula ubadzimo kayangutsaho andani
ngabondongo ikao e mwana mahamba banu nti d'accord na bina hamala ibija dezahusu ya ukaya ya opposition kwa ti d'accord kaya azali kati président de l'Union des Comores. Zengizo wazambao uzio ye mascaradi wambai yemanda hisa ye mascaradi ya whole l'Union de l'opposition ne diaspora watota azali walohunu no wanyanyasi wa he daula haki ne institutions za dungabo wono ngadi profite shwa bahashini nwaileze hukaya na watafadhali waroha harma legori la ukaya ranzi le 26 mai de 2021 azali kati président non parce que quand tu valides les élections en 2012 d'ailleurs yo le mani yakango tor atafsir parce que azali a votiwa par Echaria cha mars 2019 le président en exercice jusqu'en 2024 Atoru a raison kwa tuhanza azali hauwa mwanzao walewa sha na waelewa ka wa diaspora walohunu watuta azali se wao tindolo nezi komori wao tini mara ya lokomori bahi jihani ko opposition lokomori wao tini wandu watuta azali bahi donc nalikubaliani hukaya yeyezi lokomori leo ngabo wandu wayanzao ngabo wandu wato yanza jihani ko mwanama ya Arafat hazamba bahi sababu winji wa hao namna teongosho namna winji wa hao watu fabrika hunu sha yeyezi ya colonel azali ngianzi wao ne maranya ya Komori mani abaja nouvelle génération hamadi ya babanu wanduka wazala wazane 90 on a 30 ans aujourd'hui yo ngam partager yo ngona vision ni rojina ngeza bari ndine yeyezi to jizo makata Komori zabari. Pourquoi? C'est parce que wala wanduwa ngabsikiti wane mwanama cadre hamanda mialobanu yakiri yakilwa haruma hiyo mvuli na wandu msajaja wala wahadaya wandu hunu wawambia wo hukaya bala zilanda habo wazalika institution bala zalika zijao mimi tikahunu tikana mina sehemu tikanda mina mzee wa hatu rija na wandu wa tena waluha opposition na tosha jua na wala wanti pia rikafanya kampani ya heza voti rikafanya kampani ya heza ngozonti pia azali haja havotiwa wajamba haka tuta azali. Donc j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre wandu wala gamsikiti ho mwana makadre hama Arafat abiachilo hakme bato hiyo wimdu akaula dhimu kaya ho haba hainu garmaze mimbari ngu developer vision hainu mimi ngamsuteni le janvi la opposition non il a l'andrabo il a vision rabo olewa yinu shobaha le barua yinu ya l'Union de l'opposition wakaula dhimu wa profite vano skole wainu hawembi zinu walinde yo badange jao Komori maudu wambe voilà zinde ze proposition reproposeo amdo unika masuala mailiban bwana journalist wangalie ranzi le 19 mars hata na leo na mnambia wandu wa diaspora watoto azali haudaula haka usijimbani ye projet waitowa ikaya osi wa Komori rilo huni lazimuri adere pas du tout wandu wanu wa opposition lo farata kwa tina hata ba logique le seul personne où na logique ikaya osi nsipangari mkubalio wo meso wadani na Rafsanjani abatoka kwa tina wandu yangu wauna wandu shao wandu wo ikayao wa jarmaze wa jao republic wa jao Marseille o wandu wala kwa tima legitime wambia zadi ndezaye ekaba kwa wandu wajina ndo na kuvumulia wao Arafat ngena dombe kazali kati parce que woi kaja waendezizia sho wandu wajina wao no patitu watanga haina mri atanga sisi karna humba nafasi ngarimwambia oni ndo kaina mri atanga karna humba nafasi. D'accord. Mwana marfatu juta ujibuje parce que hausito kayange dessus la opposition kao uhirenge ngam respecte vision yahe parce que zindizo ranzao maswanizi kai dukanani nione mzee wa hangu barwani nione msaidie nione zuku wangu amini swefu nione razida wahime bahanu washindani haini mruyaone se vision yahe wa Komori waelewe ukane mrola maudu ngabjotwa humnika uaminifu shansi na ujua helewa kana mwanama aziri munene soukana ya opposition ya ilo hunu wanuwa rabu wakati kaunga dwoka wanuwa kahula waroso ambiyo hamizinga yo ponya mwana harumansi ambao ngabo demokrasi o walo Komori watu wa pirizo watila walazali ya jokadae na ukangwa hadisio Sambinge pirizo Dr. Salaminge pirizo Abdallah Abdul Hassan nge pirizo Mamadou nge pirizo karna ushindari wazi ebano azali
ya dialogue inu wanza shidane nando bapale jaza Faiswali Mutui yani ekayo de opposition ekayo yeye nguilegitime yabunge lazimwe barua inu itilo harmo msohafu wasomwa yasini wandu wa beshewa shale lon tina ujwa helewa ya ukana yani ngizo yani zibu hamatsoni ja nzengari wonao ya ukana ya mhumwa daula ranzi 2016 ataje hunrelelo kabati mwandu walona droit ya manifeste la preuve tangible wananyasi wa mabeja jofanya transition hapo warenge yeze disponibilités ontipia wavize waone sarahunura Komori kanangari jauri fanye marche pacifique wapashi envio tibato envio kabati mru yambwa habali ya kulabu au habali ya unyongo wasi Komori waandise sensibilisation ya hemaisha madiro ikaudo ya harumwensi watu maaji watu shahula watu yani kabata tamba hiri kaudo ilio changaru nao harumumji wa Moroni yode capital aba udofikiri ula Kosovo yabwa mwanzo mwana ma waziri kao ngamjibwani yoso afi namna ikao ya defend waye yezi parce que hambange desui wakana nti harumwe kaya ha mimi nti desui mimi do mconvaincre hata yana leshetwa ni hakana aziringe manga nguone ze conditions za kibinadamu rezahazi reza droit droit de l'homme, droit d'enfant, droit de manifestation, liberté d'expression, liberté de presse. Waziri au 21e siècle, en 2021, kana ujana mbiukana Komori ya opposition ila yanrabu amjole wanrongo nzima kwa opposition ka ila yanrabu dokana ya sharia ikawa dumhua hedaula ya shifanya baha isho sharia ikawa shifanya ukana yani nge harumwa monarchi haruari yangwendo donc yabo conclure ye point hiyo tikanzani onese ya ukana kabati daula harumwa bo ibande juma tsibana na kane vuhata ya joshinda ya avance politiquement économiquement socialement wetina constitution wetina contrat sociali ikao nge protégeo nge nikao ze nafasi za haini mwana ya zalo harumwensi iliensi ishinde yeshi haruma harmoni ishinde yi iparise ila cohesion sociali haini mwanadamu ya contribuer renge exemple ranzi 2019 atajio hunraba projet ngabi raishia lelo ukanani wakaufanywa projet bwafite wa 80 emploi projet nda ya initiel rawona bwafanywa conference de bailleurs riwasulinda rawona rajara hezwa jimba ukanangasi haruma alignement ya pays intermédiaire lelo inu haruma ekonomia Komori ngasi haruma hindu shambao recession yabunga mwanzo mwana ma azir ya nonese ye vision ya hemwa he daula ne partiserse ikao ngwaone ma député ngwaone ma maire ngwaone gouverneur ngwaone ma gouverneuri ngwaone zenongo zonti pia waso gouverne chawaja en 2021 ba devisa ngwa convoquer au hari opposition dai opposition yo kaya e kanga bo légitimité constitutionnelle ikao haini wandu ngwaona ze droits za hao donc mimi nti désolé chamfikiru kane mwanama aziri orohabanu garjo udungana lelo yoketina hunwa laiki abo ujwangare mwananya mwanama waziri kango shio inamna Arafati hamba c'est vrai on se demande ka imwa daula et dialogue ngutafanya ina dobi parce que Sambi hafungwa Mohamed Ali Swali den wajau et dialogue on se demande avec qui il va faire le dialogue mwanama waziri et kango shio za bimaza Arafati andani ngeladimu rishukurie rais wa Jamhuri Colonel Azali Assoumani ya ninka ya opportunité yinu ya sezise wa community internationale hamande hele mwanama ya Arafati ya zamba banu hamba ukaya ye banu ye m'entendu yinu c'est pas une malentendu d'après les raisonnements za hai shamimi ngana bukana ngambio wa Komori warishi yao kana mwelewo kana
et rais wa jumhur hatoa main-tendue kaungio extraordinaire. Pourquoi? D'abord kana handani rihisa garanzo risécuriser les institutions za Comores. Cela veut dire ça riviri phase ya planification, riviri phase ya pérennisation, avant ma phase 3 ya sécurisation. One maudu dimanche ye oya gedoka Comores. Ye oya ngojohenda ngojupara ye opposition wajona na serikali kaduhandani wapare opposition wapare waladhimu waambie ukaya rikao jarimishilieni. C'est le gendarme de l'Union africaine. Yabo ye manama dene wandu wahahe ikaula thimu wake yabo waambie wala oyaka na zinde zenongo sisi rizanzao kartuhanza azali yake presida kartuhanza azali yake jao kartuhanza azali yake jao. Donc watu ye Union africaine wadorenga yala mahakama ya pourquoi azali hazababanda mwebarua kana ze points essentiels hizo c'est de sécuriser. Cela veut dire rekuba serikali wajuao kana wadorenga ye president wa he commission électorale nationale na insulaire wadonika yo l'union de l'opposition pour garantir que les élections en 2024 que jobira ida la ville. Ça avant yo wasulia ba mende namna mwana si Arafat amba ngwabukaya. Est-ce que il fallait pas premier pas ya libérer wala ma prisonniers politiques ya bule wa hamanda wale hizo hamba wala madeja wafanya manifestation kabati anyongo ile waonani ngabubalbala sambi weti prisonnier politique sambi kajafungwa kandani sambi kajafungwa maison d'arrêt ya Moroni sambi hafungwa hondani hahe pour des raisons il y a des problèmes et opacité mais gestion opaque il y a géré les parties de novo wakataka nezi c'était de chamarete handani hakare to parce que hakaufanya troublement à l'ordre public. Oui, bien entendu. Chaviarengwa bada après 3 mois et de Sierra il affiché à table. Samedi il est retenu à son domicile par surveillance les sûretés de l'État. C'est la sûreté de l'État. Gouverneur hakaanza déstabiliser ya créer ma milice va serikali mrenge meta à la retenue ezabdala gwa nyonti pia mkao ndabdala gwa hajirende kaye jije ya serikali ngwambezi wanzao du 24 sur 24 va serikali balabdala gwa wala hafadhilwa harengwa inga hifadhilwa hamande mabeja onti pia ili watu msajaja. Donc kenao kiri ramenga rendao rafanye mahadisi la sina organisation internationale repole ma prisonniers politiques. Ça n'existe nulle part. Donc il y a des problèmes irritant sur watoto haezi azali. L'État comorien, si on veut ou pas, c'est un État. Et l'État assume ses responsabilités. C'est ça qui fait la différence entre Azali et Ndouadjina. Azali, il assume ses responsabilités devant le peuple comorien. Azali, il y a une autorité, il assume. Donc, si on veut ou pas, c'est pourquoi, comme même en titre individuel, j'apprécie Azali. Azali, il y a une autorité, il y a une maturité, il y a une autorité. Voilà la direction de l'État qu'on va y aller. Donc, peut-être quand on fait une critique à Ndouadjina, chaque ngamjinse na ndegeza harumwe point yo, kwa wale komori pa koja tsora wafungwa. Yo opposition ndio yabo. Haino siku ngamuiona au haruma za media, haino siku. Yo opposition ngeja bwana journalist. Ndazali kajaranga wafunga. Shaheni ya wafunga wala hashia ya phase ya démocratisation. La vie m'a hifadhiwa. Ça c'est tout à fait normal. D'accord, mwana marafati jota ujibuje Manyasi Waziri. Haonesa question kaungio pertinavo parce que haonesa oya ukanange lindwao d'ici demain waje Komori. Chatka ndani mweshele zize ya ukana ekangwe sheleo la mamra ikawa ministre des affaires étrangères wa Algeria baha haja Komori wakati ya conflit nuyandisa wakati ya ziasiz wakati ya referendum ataze élection présidentielle azali hamba risanga sina maturité ya ou diriger les élections présidentielles. Chazali ritidiwaze ukana en 2001 François Madera haja Komori baada ye promesse kaudo azali yaifanya wakati kao hafanye coup d'état yaonesa ukana ngujo rejeza ye yezi harumwe société civile ye conflit nu yo ijirejeza François Madera na fundi watu Bolero wa valide azwali harwaria hende. Donc aboti kanzana onesa hindi e kalelo inu ye légitimité azali ngioreki haruma yeze instance zonti pia za kidunia
azali na rariende akamtsona mtsujwange na besoin ya société civile yafanya romo hindi ezemalizo izo ndizo abaharajo hutajia ya ukana azali yakane projet politique économique sociali wananti warohe haruma tabu rititoka haruma campagne ranzi 2016 hata 2030 na banu harishemezi za emergence yabo tikanzana onese hindi tikanzana onese ukana lelo yinu ekahamba ukanani ngwa presi azali he autorité ya ngwa presi azali he vision ya sho wananti wa Komori kwa twa presi azali hizo ndongo hizo wananti wa Komori walembelea dans tous les domaines garwona uzenongo ikaudo zijirio Komori sha amtojodore je ukana yeshari yaikao dengo ni soka yange walembelea wajoka wasihonzani wa manifeste ka timsivemba exactement sha la preuve nguono ya ukana manifestation kajandi salelo uoneza hunda mtukufu wa dani umhono tole kaonge handicapé uoneza hunda son excellence Mustafa Sechehi wakati ye opposition ya juha ya kanzai manifeste eza wa hunda hindi Mustafa halaziwa honyofu wa dani haungulwa umhono nge apre ranzia bateje hunda lelo kuishi amru hambilwa ukana ngujojo manifeste vanu ho manifeste ino droit ya utokana ni mwanadamu ya sojwamba kana yazimhozao horohoni yazimtabishao horohoni shalelo karna ujoka harumansi ikawe raisi ngushemezo amani haini wakati ngushemezo cohesion sociale development tuone ukanani cohesion sociale ihanyisia donc abamwanzo nonese ukana kam respecte ye defense ya mwana maaziri kaudo ibali ya usoni mwemu wa daula uliolelo shani ekaundo anza wangalie ufanye statistic hau anirtende hule na tuangalie hizo ndongo kaudo zifanyishi hao harumo mji wa Moroni wa hatu aba haini vendredi ya bwe police ngelazimu yende ya sécuriser mji hamanga si haruma guerre civile parce que ngabwana mwikao ngwa tambi hao ngabwana mwikao yani ye majia sa ya hunren komio wazilwa watambe ukananga riko zao yani si hurwaria cha kutina dramba ukana ya hunrwaria sha umia babanu huishaizwe hambaba narudo shukuria singa shukuria Mwenyezi Mungu shekade zinu abajo jaindwa jina besera mbeka inungio pirira hana na inikaudo rieshio cha harumwe makatiano sisi kartume umize confiance ya hatu haruma oia ngamshukurio na hamba ukana Mwenyezi Mungu anajalika oia ezembio aroso azoja na Guinée Komori watu hunda wanru wa walahi parce que au moins ngarujoka ngabo parti politique ilo unique ikauza nongozo ntipia ngwafanyao yabo kwa tina besoin donc yabo mimi ye opposition nsuona besoin ya ukanale lo yinu wende wa kensi daone oya parce que oya assiste référendum assiste élection présidentielle yani ngena ile experience ngujoze nongwe kaudo zijirio Komori wonti pia ngwa unaze témoignage zenye shahidi ya baba heza bakibanu olihokana emhuwa daula katina besoin ya wandu emba wakati kaudo yalo yabo yekau siku ekanti wekamaha kairia ya gouverne atwakati wajoja za manamura jina d'accord madame Mohamed Abdou est-ce que wandu hardunga onga bwa watawo intervenir ngabo ala ya jabanu yuziswao wazir parce que wazir haonesa bon Arafat ba himujuja ujibu Arafat wazir pardon wazir hauzisabanu kaya umuhimu wa dialogue do kaya ngelazimu wende bafanywa sécurisation ya institution alafu emanyasi banunguzi sokaya ebanuzinu institution ndi nabo azali hatowe cour constitutionnel hatowaye anti corruption amuono hazitambaza hafanya referendum wa Komori kwa agenda wende haushashi ebanungo ndo ya sécuriser institution ndi ezindazi wala ndi swala emanyasi avisa mwana sasa daliti jibiwa na ile swala lilo ni mwanyanya sikao ndi alipoze et sécurisation des institutions voilà il cour constitutionnel il change wa il va raser dérogation za hao zi affecté wa harma cour suprême
toutes les dérogations zikaya harma ya cour constitutionnelle zitola zibewa harma ya cour suprême wa valideo zengo zontipia. Donc haruma wajiri erreur technique yonga mreconnaisse ka harmati ka ikiri ya cour constitutionnelle ya tola ze pouvoir za hawa ya harma cour suprême. Mimi en tant qu'un intellectuel ga tirer ne hadisi yo sinatoka bahali mimi wazali ka bora tukao jamani ni bangu wazali afanya mtoko afanya ila wajiri erreur ya kitechnocratie ka ze pouvoir za heye cour constitutionnelle zitola zibo harma cour suprême. D'ailleurs yene mani ya oya wa demande na Union Européenne kanga wanzao ila mbabititi iliyo isekurizewa yenda hii yonde swala hemo na nyasi ya iliyo ndio babu iliyo baada ya la constitution ya juillet 2018 ikayao azali havoti wa 2019 ngubaliyo hata 2024. Donc ababa hayu haruma ya nouvelle constitution ya tolo rirumia au haruma sharia cha 2018 sa juillet 2018 et mana wa sécurisation yingi ngelavimu hansiwa commission nyumeni ya husu ze election ya ujuge ze election yo abili do husu sharia shahema député shilalusiwa abaenjeziwa na député harma ze circonscription amandeli yakaya handani yakado ya bili de namna ya hese parti politique za Komori wadodojua yonde barua shema nanya singusoka ya referendum ivumbua wa Komori kwa agenda wa vote kwa agenda na ngomba yeye hakunda ni haika agenda chez referendum ivote wa largement par le oui wa Komori wono na mtafondo aliwandu watudoja wajawari hadaya babani wa Komori wa vote chati ya shila waono wa vote azali riwono haba inde ila problem watu songazi yema na ime observateur wa Komoro wakatila watu fanya rapport une yewa parce kwa jafanya rapport non voilà il problème wa jajiri le problème wa jajiri bakabambia makandida wakaharma ze voter siku ila 2019 non waparo harmo referendum tu mélange non referendum yo ikiri yo ipase kama hata dutu yema observateur kwa jafanya rapport he namna wa unaza voter kama angalia haruma ze rapport za OIA na Union Européenne na Banque mondiale wa valide ka referendum hivi largement kaba jafanya rapport imi si Johanza shayabo bana journaliste yabo sina bodi liole oui botira shayabo de swale mwana ya zisa imwambie mrapose le swala lo kaya ze institutions za Komori izongizo rakangizo mbili rakangizo njema chazo zongizo abano haba haino hamande hele mwana ya habari yewa Komori walohunu ngasipre rikubali un changement ya hea venir hema wana raza ya huna hema 20 jao ça c'est la vraie question qu'on sont type la demo repose mana azali kana toka ukabala azali c'est impossible azali pas le pouvoir tôt ou tard d'accord ni mana ma Arafati intervenir pas parce que haruma question yo ya he les institutions zanzo nisaidie mwana ma poser question yo ya tiji latize wakati wengi parce que banu ngasi haruma fazi ikao ngasi haruma dictature parce que ekaramba dictature yani we mwanadamu ikao haroha haruma sharia ufanywe izo ikao do yanzao abo haini mrungu shwazise ye kaikao do ya idefendeo e mwanama azir yengu defendo kana consiste kanga bo dictature armete oui ngabo dictature panu dictature sudo tokana urenge mzinga ureme mwananyo hafu ilati dictature ila assassina ila shabane dictature uyo wakati wanadamu yani wabayone waze droit zao wonse yani bwacho namna ya upetea ngononga si haruma institution ele lo ino opposition ndo apporte plainte na ba cour constitutionnelle i supprime ngamonao ye commission anticorruptionnelle i supprime et abone lo inu bwacho appel d'offre wona wezinrikao ngatungo uhulu kimsajaja ngarendore ndende rapporte plainte izo organique au zikabo zonti pia zikahenda kazjaka henda sha umwe rikana symbolique ao ikahonesa kama ngasina daula lelo inu ngamonao kana ils ont formé un zao donkodo donc yabole lo pour résumer question hiyo parce que banu inde politique abanonge la dimori njie harumwe social de la dimori njie harumwe economie njie harumwe bila de la dimori kubaliane ukana banu yenti ngiyo haruma
ikwindi sha wanadamu walona vu paske ngwaona mamiliteri ngwaona mahakama ngwaona zemali za daula izo zonte pia ngwafanyao izo ikaudwa uno maswila chakabati mrikaule lwenu ujoja ya rambi ya ukanalelo ngabo madelege walo à l'assemblée bati sharia ikaudo shivote wao hausekwiri amdo jembabe mwanama ya jokanani lelo kabati loi de finance ikao ngebe wao à l'assemblée ili endende afanywa débat shani kaende ula do soenda ndende asinyewa au kana mfaumezo nizanzao donc yabo situation hiyo kardo do hanzazali hauri mwenge chana rjokana banu ngasi haruma yani autorite ikawo kaitotsaha ani wake namna ya ukana ila pérennisation na ila sécurisation ya henti ila vimwibire haruma mikonti ya kisharia. D'accord. Ngamde jei haruma mada ya vili safikiri sari watukufu kwa runga waelewa ila eshake pe devia usuye barua ya muhedaula azali asumani kwa haiveha wananyao ilwa kentelewa wahadisi bazima heutaha aman ya henti watukufu kwa ngombe haruma shini bude komoro do mamenuka mshevzenuka na partage na mwanze masuala hanyu mwana Muhammad Abdou jona na urene masuala hanyu uzise ma invito kao dwalo banu sukale unu ndiao haruma ye mada ya he mabeja wana wa Komoro kwa wanshi ulaya wenda kumona ndio watahi wafanye manifestation pacifique kwa nusu yao ngomehononi wa he mahakama ya Komoro mwanama wazira bisamjo uteno adresse ye parole parce que manya sarafati woni sukaya habangu singu précise toka entiatu ngabo dictature est-ce que horenga wana wa Komoro kwa wende wafanye maandamano pacifique contre les agressions sexuelles zilio contre les vicheri kwa ilio armetiatu. Est-ce que aussi que tu sais dia zila argument ou ka opposition wa nikawe image ya hentu kanga bo dictature mwana waziri handani ngani ubeshelo marhaba harmali suala lilo malla lo suala maandamana hamade makatira biraila kwa unuzisalo habanga mjonili précise avec les réquisitions au sokole wengo haruma le suala la mabeja mdo Komori sont pia d'accord et mabeja ende Komori yende yafanye maandamano na hizo tizamba ngamzireje ibanutse na leo kana maandamano c'est un droit commun ila timu mkomori ekanga na problème afanye maandamano hizo ngamzikubalize kunguizo sha ekayema autorité walonezi wakubali mdu afanye maandamano babala juzi ya sambi rionu ministre de l'intérieur yakabala barwani hariveriwe katika usarifanye maandamano na wafanya naye leo les mêmes erreurs barwani afanya warohangu walonezi wasikometewe yo tikwambia siku ila gabinoro kana ye point faible c'est la sécurité publique et gouvernement ya hatu shahaba haim ti remercier rais wa jumhur colonel Azali maana hajana waziri wa hizo habari za ndani mnyumini le colonel Fakridin ikayao nguyohenda ya négocier dans les instances za lavimu ribulie bana 2024 waduka maandamano normal hata za elections yukaukaya mabeja ya Komori yende mabejana yakamjo mijini yamba ila mouvement association apolitique sonti para bravo sha wende Komori wende wakamjo mijini wakafanya propaganda wakambia wa Komori kana mje rende rafanya maandamano rende hata beti salama rende ratowe Azali na mnambia ya Mkomori ya jokana yesi ababuhe wangu bonze waje wamengwa mbo hiyo ki personne nulle part hata si robo katumbe tubalakana jambo wahidila sha njajiriwa ne serikali beisobula maandamano hiyo ndoko hiyo mimi nti d'accord maana hiyo c'est un acquis ya constitution ya Komori shawo msajaja mabeja onda watu ya Komori huono kawaka hunu mimi sineza zamba tosha juhari hazamba bala juzi kawakana mafanya mabujilo madauni hao Rai Hassan négociateur hajazi timizi waka plus de 150 personnes wajihundu wandu watano hizo ende zile na kauzambe siku ila kazi zile piège za kazi wa Abdalla Hassan Agwa ni wa Marseille lewe piège inu jai kazi wa mabeja haruma 150 personnes wandu wasani ndo nda Komoro ndo akotemba huraila zile zime défendre c'est tout à fait logique Michel Skolewen ka ye juge d'instruction ha pare mabeja ha notifié hakawa présenté devant le juge hakawa notifié les significations ikayao do ze recharge voilà en bas participation de groupement criminel
organisées et associations de malfaiteurs et des troubles de l'ordre public. Ils ont dit izo et mabeja wa signifie lwa shaila propaganda yakahunu kama terrorist na jauzi landabo. Donc na sisi ngarambia hao wandu kana haini mndu utofanya acts za criminalité yazibadia hunambia ngondo ko mona renverser non. Et messagerie mbeshaoni nyinyi opposition mlehunu Faransa na mjipanie proche et population ya dere mjarma za vote 2024 mjamrenge rito azali ha vote sha mzinga Komori ngani mwambia oni banuka Komori hulatigine. D'accord. Madame Arafat Koshe Mwananyasi waziri wa Komori hulatigine. Ujota ureponde namna je? Enrongo ya handani ngam felicite mwanama Azir au kana hashwazisai kaya henro au kana rezembi rezenjema changuzi partage yabo c'est un fidèle allié wa hezi kao do yiruma Komora. Shaizo na joanzani mweshelezize do kana ye situation ikao do yachongesa wazali hamabeja wazali hadaula haki ndaze mwenza irumbi union kadha wa kadha yoija he instabilité constitutionnelle. Panu e kangari di argumenteo nanzor doka mavwamana ukabanga mwandu kaungwari shili yao haini rongozi hana cause zihana origine zihana cause ranzira nge independence kujaparo ishia hangwa diaspora iju hange manifesteo woka iho ariele kumbila hao la mpasi za gauche la mpasi za droite atunge jao wabiri wende shari waswili daraja ya ukana rizone sabanu kana e mwana ya zalwa 1990 na ya zalwa 2000 ngabo alona 20 ans ngabo alona 30 ans yabonga bondongo zinji ikauzi badili yani ila vision wiyo wanrikao do wakana wakaukansi 20h washilie mjomba wangu alijae hau mjomba wangu papa jambae ya dunia yo kaiti ngamonao kanani mwana ma benjae na mwana ma négociateur 7h du matin kwa totarfa habari yao anzaisha utuanza basi abat kanzani onese himbi kanzani onese ukana panu mabeja wanu wana wa Komora yonda ila vision na kauyonesa mwana Masedi Hassan ukana wala uwenji wazalo 90 waona 30 ans waroha ngwa ubonze waonawe dunia heli kaudo endao waona ngwa juzi sauza barindi Komori ritona msomo za barindi Komori ritona unono za barindi Komori ritona pare ritona mwenje ritona namna itoka uyonzi alafuri jebu regeneration ikansi ya ukana ekeza honga zendao ya bozi hisa wala ikaudu wakaushindana daonao wakana erevu ya ukana de toute façon ngabo alternance sidi rjo huja waripatao na inga rjo walibanai a partir ya 2019 wana wazalwa 90 2000 wamba no zeno kazina ukiri wanule lwe roha hunur jerso mi haur jersa hemaisha halim mru parwa hambwa bala ngelazimu da honi bafanywa jao hausi swa jao sharwa suli daraja ya ukana lelwe mwana wanzwende likoli kabati école publique izonda zila cause kabati la pitani kabati maji kabati tamba ya hula ezono gozo zon tipe diaspora wajihunda kana wodu wazifanya o wana wanu lelo yinu wajitoa fidia ukanaka wanunga simanga kartueshi de lazimu rende Komori rende ra sensibiliser reconscientiser ye population ya Komori wone se ukatijao wanunga sina droit ya uenshi hamatiza sai lelo yinu ngamone sawo kanani wende hula wende wamba ukana wala mabeja shakote balangwa fanya siasa shinu sharia hindi mimi ntiharu ma parti politique shani ila situation sociale ya kibinadamu genentereseo parce que ntsima kini lelo e kanga mlo amonomrikao katina heli na umbishi hami utabiha
enamna ndio shida ni msaidi fetuze daula ya kamili donc wanashi watu hao wananyasi baada manifestation menji wa concerter na bakana ngarendao ebu waenda wafanya waparso na mizinga waparso wanjia mjini wa wandu ezo ngo izondazi wende wandiso njia harumwe mabangwe we hashirisha wana wa Komori waonesa ukana bana karna udo continue helenu en 2021 ezetabuzilo Komori ruonao mwana e violewa ruonao mwana e kalizwa pia sababu bombo yetolwe roho ruonao mwana yamba ukanani hawala liwanziani masihungulwa wa izo zonti pia ngazi jao hatabu ruonao warizaya 24 heures sur 24 Dar es Salaam bushini na bunga sina ma autorité ngasina yenam ngasina ze structure ngasina richesse ngasina création ya ushindani nshiro na wandikao kwa sina haja halafu lelo yino holiho kana panu tuonesa ukana ngabo generation nyumeni shangabo ya haleka ongwa profiter au système kwa tayari waone changement donc yabo ye generation hatu inuramba ukana tijau taratibu zao warizena mu izole zenongwe kao zidi e mabejawe de Komori kwa jawu mru kabati ya pariswa na mzinga kabati mru pariswa yafanya bunjilo ya mbangu toro la preuve wafanywa bunjilo ikoni kabati ya koza kabati ya ulao kabati ya de ya mru shay sirkali ngwa unao kanani banwe armo mkuu ilo harumo dunia lelo inde communication la preuve amjohonesa e mwana nyasi kanga mumrande omazi nyezi mbu ya mrehemu de mwana nyasi ya ulawa domoni jana akarna usiteze ba pale wana ze fainaze amaja gazongo ntipia de ya ulawa jana ya ulawa domoni esko kuishi amba urongozi yezi la zijaje zindizwe mabeja waju awamba ukanatijao ane kanga sinantika ukaitina justice nga sinantika ukaitina education kaitina bano ngwe kaudo ya sureo chado kaneke za honga vikirio ya votu va bien ya bweza bakiri do kanandro heban damina aziri ni mremeshonde haunro heban aziri andremeshonde parce que ngasi haruma anarchi ikao kaitume trizemba urongozi hiyo de fasiri ya mabeja do hashirisha wananchi wa Komori ka hokarikanensi ngelazimo ranzinde haba wafanye changement hiyo ejwe ifanya sidemrulo anafriki au oya au oni chanda si wana wa Komori ilirambi wa Komori kana na rijuho wakati uja libadilisha zendongozini. D'accord. Madame Aziri, est-ce que c'est vrai que ils ont mana nyasi Arafatamba, est-ce qu'il fallait pas laisser mabeja wafanya zile manifestation zao parce que wono hamani namna zifai ya sababu wafanye koni kabisa banu waka violence, est-ce qu'il fallait pas walese wafanye zile manifestation zao baadaye kama nanza wangalia harumwe point hiyo banu le 3 septembre ye maandamano ya hemabeja afanywa Moroni riwono pia sonsi pia na mimi harumwe point hiyo ngamremercier ye serikali ngamremercier ye waziri wa habari za ndani maana ha securize maandamano kabaja famndu shay maandamano afanya hamande heli huno ro kufanya za maandamano ngabwandu wa blesse hakum huno banu Faransa sufanya maandamano wandu koza wandu interpelewa wandu comme d'habitude kanga bomba da waziri place de l'indépendance waziri poise lunette mwanama waoneze nongoza jiri Moroni abo place de l'indépendance kolewa ya serikali rihanti charte ka comme maandamano kadekara ya autorize riabakana wandu kono ujabana sha wafanya maandamano riwono waviri harumwe miraya wajusi za zalina lawe zinende zayo jaujao sha ngamzireje banu nizambe ekaye maniere ya wandu walo Faransa wahada yao wa Komori wandu walo Komori kwa jakiri hadadi hajuzi wandu wabambe hukana harema benjala ndajoka hanza ende yatowe ye crise ya ranzira nge independence hata na leo c'est azali la crise la Komori ye crise la ikabala azali la essayer de diminuer ye crise la Komori walolewa shaye serikali kwa na hutolere mtu enda tumsajaja Komori ngabo Komori na ikantiti hata sasa tempei légitime ilona rais wa jamhuri ilona ma ministre ilona ma député ilona un gouvernement car na hutolere msajaja ya wandu walo Faransa unataka msajaja mtiju watu izondo kwa santrabo na wakenti wa préparer projet wa préparer alternance wajawaji c'est ça la démocratie au Comores quand la démocratie jai wadi Comores nous préparons l'avenir de notre pays chacun doit préparer l'avenir ya henti hatu harumo fwa magaya na uwandu hiyo kaina ukiri walo naze tabirizo walo naze refuizo Faransa na mromo ndani hanyu mwene mwa defende ezira
Bah yoki na ukiri ça on peut pas yezi nge protéger wao ne daula ya Komori hiyo normal daula i protéger bano mimi ngamzambo bano reka Azali reka Sambi reka Mamadou reka pas n'importe quelle personne d'Akanaezi si comme soutien pour la sécurisation de biens de l'État ça c'est comme ça déjà ou la wanwali wa quelque Faransa wa nvenyo vrai bag na la comme ça déjà Komori c'est quoi ça le bordel au bordel où et messagerie mbesha au niveau diaspora. Il a un Komori. Komori, c'est pas un pays de désordre, c'est pas un pays poubelle, il y a une diaspora. Il y a des messageries de Chaoni. Madame fikiri Madame Hamdabdou intervenu en Rwandungao abese Madame Hamdabdou ngina intervention harmo ndo kangwa Rwandungao mwanzo harmo ndo Rwandungao ngabo ala la chavanu tsena luzisao ngela ngobzisao wazir jukanje makodo vumbo yesimu ya hemdu zisol ala ilirish de swali said uzisokaya wazir ngela ndimo urambie mfano concret emabeja wa ufanya ike wafanya hila au trouble harmanti ewa marhaba ngamjibu wa jana swali mabeja wa Komori baada wende Komori wakaonjo mijini ufanya propaganda waparo wandu kana mje afanya manifestation ritowe ya regime iso percausiona rawo waziono ramimi ritiziono ra walonezi Komori waziono donc yone mani ya ukaya ramba ukaya et système hema bejo bala honda Komori il a système ya déstabilisation du régime shaila système pacifique ya ufanya maandamano wandu wa Komori ze syndicats no wandu wasaidie ils sont pas garizijua ukana il y a des gens qui sont derrière les mabeja wandu wako tukiri jito warmaza kana pe walala wenda wafanya maandamano wao sha wakaupua sha mwinyi wa na wandu wale wende bala sawala kwa toka urenga plus de 6 mois derrière les barreaux pour rien na pale wao wako wapusa kwa uteze fikira za shetani zila haine mtu halala honda ni hana nguli ndio donc yabo nganambio kana preuve ya hadari c'est que wakaonjo mijini wafanya propaganda kujaparoishia mtu ndesa kajahe ya nulle part reka société civile reka zijindini wopara wandu harma kongre kaga sina kongre ka ujarma bieni hawafanya appel d'ordre kana usiku fulani ngari kwa usi hamoroni la jimobilize rafanya madamano shahandu bela propaganda wonjo mijini wambana mjeri rafanya madamano ritowe Azali ne sheikudisha hae mais ça si kweli balezi la ngi défendre wandu la preuve li défendre. D'accord. Madame Arafat ujota répondre je et je propose mwananyo mtukufu ndani dokanani avec respect toujours mwanama Azir au kana hashwazise quand ya ukana 5 ans ya manda ya Azali ti Johanza wa invite ema adhérent wa hao ani wafanye manifestation waonese ukana Azali de mfaume parce que riwono conférence za kahonesa ukanani ngaba créer loi au 800 000 emplois rilindia hata kartujua zenongoza nenda lelo yinu ngo accuse ukanane mabeja wafanya propaganda na harmwe propaganda ngabwandu alojingoni mwao yani yo ntina ujwana bese la malhonnêteté intellectuelle chamanzonone se ukanani je suis vraiment déçu ya ukana mwanama Azir ikawo lelo inu hawaswili haruma ezenyile mengu ikawo dizwe ikawe haki nge wani wao ngusubuti ya onese ukana lelo ngabo problem Komori owana wa Komori ngwanji yao wewonesa ukanani vanu yetinge ndaona nema na ndaona hii de wanru kaura wanika wa usukani wa hemasiwa warendesa za onai yabonge lazimori juhe riwambie ukanati jao na mkause yevola basi wana wa Komori ngartambi hao esku ngabo sharia shionesa wo harumwensi ya hatu ya ukana ezenongo izo zizirwa ya ukana ni kabati droit yonda ila diktatori watuanza wakubali yani wao kwa jabala masoha kwa jabala mizinga wala kwa tutata ya umahalaika udu wanji yao haini mahalaika wanjia wasensibilizeo eke polisi hauye yezike janja ya wasampanya ezenongonga zibirao amani waroha wendezao yabo mimi amanzono neseukana kairi holi hokana mwanama Aziri nguoneso kanani
ye gouvernance ya hemu wa hedawla kaudu wa aminio ne succès ne réussite kao ye komori roha harumatabu kairi bwe manifestation ya zilwao wanri kaudu ambao kazinongo kastukiri wanri kaudu wa shangiri yao yani bekenda hunu Faransa watu jiregroupe wafanye mna manifestation mzima yani washangirie mwa daula wafanye promotion ya he emergentia parce que c'est la démocratie humu hau haruma ulemengu izo ujiri pourquoi les Comores sirtabi hao rikozao ritsona duramba ukanaza ngo kastonda le longo ishio kanani ye procureur ikaw hafanya misomo ngujue droit de manifestation ngujue ye droit yani ye liberté d'opinion ngujue liberté d'expression ngujue ye liberté de la presse kanalelo mwanama azir ni mstehio he maarifa yahe yani ngurengo nrabo ya zirende kweli ya renge kweli ya zirende nrabo wakatika o ngasina wana garu wasomesao wanarawazaya kabati mrujo kubali mnyanya chione sana mamso jodo jeza banu kana ma wandu wa siasa ni wandu kaudo mrumawe Komori ngamji trompe una epoque parce que ngamonao ukana mfungu Abdalla waja mabeja mfungu ya mabeja waja wana wandu wa jina c'est que yani zila inspiration za he au binadamu la jeunesse mondiale la mondialisation isanganya yabole lonrabo nrabo hafu haini mba wakati kao emwa hedawla ngebano na angalie ekausi kuzima dwa mbakisha kama hashudi ya mbakisha na zie propaganda ya governance au minimum wanadamu wajue uwe le droit ngwabo yemhedawla ne gouvernement da fanya propaganda oui on doit faire une propagande ya alimenter ya alimenter division parce que quand il a argument mwana yatimizi university watu hazi mwana yatimizi yafanya hazi yatoliwa mwana ulosho majilelo mwana ikao ekakatina mwayeza enda haruma école privée mwana ikao ekakatina mwayeza uruhande mwanze wongu doka ushinda urenge sindano umfume hanyona mnaje gamde je irani jereje mwana waziri parce que haonesa elema za ya nyumeniva nukao ngeju badili haruma yala droit de manifester ninde nomination ya ministre de l'intérieur Fakrim Dadabe haruma intérieur molisokaya zenunga jo badili hakazino kama dandani wadubu wa wandu manifester polisi armée ou sécurise ujutsa répondre je ya avance ya wonto pour être bref amfikirukana antro Fakri na kiki wa wandu kawa kawaniki wa mission nzima Welewa? Kutu amini ukantu amini zo waziri yani c'est caduc yani yote ndio existe la preuve mswele wa ukanani ma journaliste indépendant wa wasuli Komori wajeni wajua ukana ombaba hanu ikaudu wajua kenda waenshi wajua shinda wa localize ikawa to par samba suspect yabuye noti holiho de autorité holiho de loi journalistique holiho de chariani la loi constitutionnelle nge permette haini mjeni ya njia harumansi kange soupçonnewa warohenoti ya umextrade wasihi à l'aéroport hariwa persona kamera wanwa kauja wa couvre hiyo mananya c'est pas des mercenaires wakana ze carte de précise hao mimi juzi tono ubedi hajahunu ya bon amjoka amini ukanani ngabo changement amjoka amini ukana hari ngabo reforme ijoka ufanywa kutu aminuka amene namna wazira non arrivé ya Fakrim non au pire la prévu one mwana nyasi nzuania ya tinzo hamam namuzi yani ujofikiri ilade mramba hindi ya dhulhijja yani ufikiri kana bala waka utoaye sacrifice wala mwana islamu ya ulwawa zilanga zijao habo tuna mahakama zilanga zijao habo ila polisi hawe arme hawe gendarmerie tofanya hazia hayo zilanga zijao yakana haini mru yarenda nai
yani nguni kiwakado donc yabo yabaki wonda milona mu wonda we wa aziri kajeba wa Mohamed Abdou da sirloban siderabaki parce que kabati sharia wishiayemo sécurisation manama aziri ya zone sao yani izongi zona sensi banu ketone saukana e ke sharia nga s'applique wa bo saidi boka waka derive non bane dunia inu isombo ha violence ke joki sa violence shekangara nzori njie haruma eze falsafa haruma ze fani za kibinadamu emana wanadamu washinda wa rétablisse contra sociali ili au minimum wa limite parce qu'en philosophie on est sokana mwanadamu shininya mashapeu wewe peura hane zinyama za peu d'accord shekangara sho haruma mtaja jaunu yo kait wale kanga si haruma eta de droit ngale hunu hulo droit cha mwanadamu gojo docteur hata chenu skurjo parisa gojo hukumle ils ont des demandes wo sisi kartu demander rnikwezi azali yamnike zindo minsuju yamnike zindo waka president mwone bilanu hardi hareje ujoridi ya roho ya baila dimu ya fikiri d'accord mwana waziri koshia mwana nyasi Arafat katso amini hata hypothèse wa avance yabo kaya umjo wafaka mradabe à l'intérieur kapajo badiliha mabadiliho wanyo yo normali mwanama kaka amini maana kati harma uwezo uzima shahaja na suala ikayao li humesha peni ni majournaliste ali précise banu de la husu ma journaliste wa Faransa wala wa Sakomori voilà yo ni la ramba okana de naivete ya hiyo opposition no wanyanyasi wa Komoro hono walo hunu atafsir wala ma journaliste tout à fait normal ça sont type garijwao ka wala wandu ma journaliste informateur wa direction générale kijamenya image ya Faransa ça garijwao est-ce que kijamenya image ya henti huwa rejeza c'est le contraire le woyenu ya serikali ya Komori ionisa ukaya harma convention à Genève ya fanywa en 1961 et 63 ya harma droit de circulation des personnes et des biens ka haini daula ilo duniani ke ina droit ile sefa haini mrikao ndo mwanzao ngona droit spirisa haini mrikao ndo mwanzao donc daula ya Komori juzi hukumu hukaya ima journaliste wa Faransa wakauja watebalbala harmenti ya Komori wacouvre mission spéciale ikaya au gouvernement comorien kwa jawa donner autorisation le gouvernement comorien nami ngabeshe wajujuta à l'intérieur wajujuta kesa waroha est-ce qu'on garde do udunga oya rambe banu kaujam non oya mbadi c'est une institution mwanama waziri wanwa sio mwanama yo institution ngejoi couvre ye légitimité ya daula mwanama ya Arafat inatimizi marhaba swamahani yahusu wanama ma journaliste wazungu wala wasikomori wala sont pangardi wao ka wala wana wa investigation ya direction de Jésus ya Faransa et direction de renseignement extérieur ya Faransa à quelle preuve mwanama yewa haino journaliste rapporteur ou Faransa ou na relation de na direction ya DG ya Faransa yo logique yo ni madame joela mwaze magazine ukamjo parita donc wala kwa jenda Komori janvier kwa jenda Komori février shawaka utahaba hayo walobala Komori wende wafanye reportage ila waonise waminye rais wa jamhuri waminye na serikali watie msajaja na mimi ngamremercier rais wa jamhuri ngamremercier ya gouvernement ngamremercier ministre de l'intérieur mnyumeni avec expliquer ma journaliste yala parce que il est lié aux conventions à Genève ya fanywa 1961 ya hardisa na modifié le 1963 kai gouvernement haini gouvernement c'est pas parce que Komori si washashi au simantimtiti au Faransa kari coloniser kakana doit appliquer droit mimi spécialiste en migration et katika Komori je le pu faire pareil haini mdujanzaje Komori ya déstabiliser nti hatu ngeladi mu m'explique à l'immédiat donc wala wa appliquer les conventions à Genève wa kwa wafunga kwa jawarada hata mpanongo sha wa retourne à pays d'origine hao hata mdula passeport diplomatique et kaya daula ya Faransa hawe daula ya Komoro hawe daula n'importe quel pays waone ke mruoyi gutoka ujate balbala bonsi ju hao ngwaona droit wa msplisa à l'immédiat kwa tina droit wa mude ya njia bonze sha ngwaona droit wa mtowe yo de convention. Donc c'était tout à fait logique, il a que jamina image ya henti que jamina c'est le contraire il a renforcé les autorités de l'état comorien bani yende différence ya Azali Sambi et Kinilu. C'est l'autorité.
Yo demande à si wasa gari m'apprécier au Azali parce que Azali il mène la cadence, il mène l'autorité. Et kawazungu kwanza temsa jaja na ndeza maore bayondo ndi horibo. Shamoroni hula hatu. Maore ho Komori. Amu sina upermeto ambe. Waribo na upermeto Maore ho Komori. Gasi haruma crise diplomatique. Maore ho Komori. Avant vous nous permettez ni corriger. Oui, Maore hatu waribo. Shezo babali sababu Maore hatu waribo. Awalipa kuzisha mvuo watu msajaja ula. Shao kariwabulie waje moroni. Waje watu msajaja. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Hiyo kana kwa nafasi. Baishe même le drian wai kana kwa nafasi aje kumala jatu msajaja. Kutoka huna tu directive zae. Shao jako mora tu msajaja mti hatu. Hizo si kweli. Watu walioneza hizo na watowe. Mwalimu Arafat. Par contre vraiment so alalo. Njaka d'accord wala njajibiwa be mwana mshemkomori. Akana passeport komori ya explisewa ya dungwa wala il a par volonté il a par volonté exactement il a ikauja par volonté par solidarité ya haen wanzani wahe tout à fait madame Arafat bo ndani haone saukana wanrikao wajao watie destabilisation kwa nawa banafasi banu haruma diplomatie wahea protocole parce que banu yeze image izozo urongoa amjo unique exemple ya ukana ngasina 5 ans ye politique ya Komori ngiyo harma Facebook opposition da ula ya haki kadha wa kadha sharanzien su imrumshe wa Shamwini ranzi Shamwini afungwa mmono kana ni mrumshahe c'est un cadre professionnel administratif shaze media zontipia waone sawa ila situation kaudo ilo Komori wakati kao riwono conference de bayer yafanyiwa pari ikao nge apeleo e mabayer de fonds wajiwa investisse Komori yabunga manzo ni rejei upande wa ma journaliste au kana tone saukana haruma diplomatie et des rapports de force na zinurdungwa ba service secret la de hazi hao au kwandu wala imagine hensi hatu de amenye hamwana mawaziri haini mrikao lelo yinu ngujoka wala ma journaliste haini namna ka ujoka nza uatrete ukawala service secret wala kadha na waonda wikao lelo yinu nyuandikao do mlonezi ngamanzo mjapi ene mfaransa montimbili mfaransa nguranzo montimbili sheka customer rangeni wakati hiyo nyuhundra argument ndo jina mwamba donc wala wanrikao lelo yinu boyakanganyina ani yezika unga mnyende sawa hanvu shamjojo warengo wakati ulawo mwabeho mahaleka udwalio enswabili mfanye ile investigation hanyunenoti mwabahize hatarti shavila ila directement ila message ya kaubeshewa wanrika ulelo yinu wanzao wende Komori parce que hani mrongela dhimu ya tonde na yabo Komori wa mahalaikao ukaujulo ha amani ya ukana mrudwa uka bonze hata mpaka 2h du matin wetina batabu itoka uyonzi lelo haini mjeni kaude utoka enda Komori deja manzo ya juwe banzabari yode manana kaurejei o mando nino nese ukana banu crise kaude ilio Komori hata mjoka hui juige mwi classe ukana inu crise politique sha inu crise institutionnelle parce que nge sharia shinu shikao respectewa hawe sharia mshinji kaudo shirende sawa karjadu wa Sullivan ya boya jo ekazali emandangi ka humpermeta do urumata 4000 au ntujwa anrongo hiri shabo sonti pianga simaganya sharanzwa katikao kabati sharia ikao wo ranji kwa tu shi respect yabo unambiye wala ikao luashinda nao watsahau yezi ibiri na ike jabira nai wahibi wakajahibiwa wakati kawa wanrikao lelo yinu ezi ambition zao ambition politique chez dungo ou affaiblissement mru politique de ka hende haruma ezi urno hende hashindo shakar na uona mwananyasi nono à 4h du soir au lendemain yende yabuwe ze urne ambebanuka zjavotewa ike hari lelo pour revenir haruma sujet ma journaliste eze antecedents ila zonti pia za kauriwa sulisabanu yani tokalelo yani gartumwanza rendwa wana watiti wakati kaunga si haruma
dunia ya teknoloji ya dunia yonsi pia wanrungwa wanaweze kweli za tataya yeza donc ngilazimu amtojodore jei ye regime quel que soit wakati kaudwa joka yabo wa changer ye image ya Comore au kanomba bahani kaudora dunga banu ngarendao droit vraiment omir ngono voilà yone ndongo kaudo njonje saya d'accord mwana Mohamed Abdou est-ce qu'on doit dunga o ta intervenir voilà toujours masuala ngatingo huja ngatingo ya balance wazir Mohamed Ali ya uzisale alama nguzisokaya ewe ngokubali wandu ambao kaya ye crise inu ikahandisa le 24 mars 2019 hena mna zavoti za lia kavotewa hena mna zavira yo lesuala ya uzisao hata azaliwa ya hakubali ukaya zavoti zihibwa hazamba en public voilà manya se uzisal suala Mohamed Ali tout à fait logique ngamkubali ukana ye crise ya wangazija ngamzirejezo banu ndondo ye crise ya rere machi so changazija yuni baliwa no wangazija baada za vote za heturi yangazija zirelwa mars 2019 wahamba azali hahundu kwa jakubali c'est à partir ya yabo wangazija wahezi za azali chez son koshimu. Ça c'est pas l'ensemble du territoire comorien. Wan wangazija il faut dire insha. Précisant hata azali hazikubali. Non. Azali public. Azali kaja hamba hibi vote. Azali haironize. Sha azali kaja kubali ka hibi vote. Ngono. Azali haironize ka wangu ambao kaya hibi vote. Watujoka wafanya hamadami. Sha azali kaja kubali ka hibi vote kama hibi vote Komori. Iso tizama pango wabili ni na harmonishi ni huyo. Sha ze vote zarelo Komori. Mars 2019 zevotizila wakaya ma kandida ikao waparo Faransa banu wajawambilwa ukaya iskwa hizo vote na mwalimu aminyeze keti zeki makiesi mtemsa jaja ba azalika na karna humbulia nyinyi ndumpasi watula harma turbiyo yo ne Faransa donc azali hajua et secret donc zevotizila ndesirolo aminye makiesi zekoteza hao zevotisi waziwa azala hundu hula za tuminywa yode heli habari za jazajiri sisi wangazija rihana mbahiro ambao egoism rihana mbahiro ambao kana sikaranza mwanyanyasi yakani izonde za jaza hunda azali na elbak leo azali harejei e class politique ila wiyo je mfanyia mkabaya wahimi kontro azali purnye basi si wangazija na banu heli saza walumru harmezi ngasina mijimfuka ramashia so shangazija ekezi ketso mijini ifo itashonga ekezi ketifumuni ekezi ketimbeni ekezi ketisamihuli ekezi ketitsujini ekezi ketikoni ifo emijio ifo sapote donc cette fois-ci vanezi c'est mijini la bahi ezi yehemi aite so shangazija kamili donc cette fois-ci ngarambia wangazija ukana rirenge preuve de retenue haruma azali na albaki les mêmes erreurs que ça on répété avant leo. Non, c'est fini la récréation. Madame Arafat, est-ce que tu as jibu mbabi le soleil? Ouais, mjo sana nilijibu mbabi ya honesa ukana panunge lazimu rishinderi par ses maturités parce que banu zari himisa banu lelo dabokanensi hatungenda onai banu amfikirukana enge azali ranzen sous des conflits nous andisa akana politique de bonne gouvernance bese henda mwendo ngabwandu wajuka walemewa ya ukana iban ngamtsahwende ha hibi au zevotizibiri nayi hau izozo udwa ujiri shanga mmonao izo Paul Kagame kaudo yafanyao Paul Kagame c'est un dictateur Paul Kagame ha reçu vote ya 90% akabanu yani politique harumansi yani conjecture politique yo périodique shawanadamu wofanya politique sociale haini usiku yani mrajo kipende maisha ya shalelo si wa Komori ye crise yinu yani irende ha parce que wala kaudo ya rengezi hanvu kati makini ya ukaiba banu msina kau uhunra wanru wato unanzabanu abaha wanibohezi yinu bao wala ikao do akana ila alternance ya ukana sisi zinu parti zilo legitime
ya ukanangela zimu alinde 5 ans hau 10 ans selon la constitution haini mru ya jipangi ya kane projet yo mungu ni mwezi ngwe kaumi utse hawakati bana opposition ye projet ya hanyundai anu wari mlidao na projet aba harimone de mwa hedaula riwone ranzi 5 ans lobanu ya rone se bila ya chonge sa mwana mkomori ye lala yake makini donc ya bolelo haini wakati ka ukarna urejei haruma sharia baki azali hasihaba ezeno ngozi nuizo la studio continue ngelazimu atupri madhamana wa siasa wa hatu ruwalo harumwezi wajue ukana hoshindari parise daula ijokana stabilite ijokana serenite na coherence ya henchi karanzor kane mikonti ya kisharia ijoste hilo sheka dehelino aziri ngudo jabani ambe ukana abanu ngabo mijimfu kare c'est un argument faible à mon respecte hein chahe ngebane mijimfu kare yobo atsonezi o aloni yo ezenda undazi ani wumna réponse le lobo ezi to ikoni itombeni itofumbuni itontujini itomitami holi yangi yondahu yensingi yoje na mnelezi yensingi yoje ngasi haruma crise ngelazimu. D'accord. Et moi, daoula ya elewe ukana c'est pas la bonne méthode ya ukana rishinde rirohe harume crise. D'accord. O watukufu kama budunga o harume shene de Comores le zone kanga sarma débat d'idées hana o hene mbujojo ou donner avian vous êtes le seul juge au juger et débat donc ngar johenda huenda no njia ebila ya hemu daula azal asman mwalama waziri ujotsaho lizinamnaje ye bila ya muhai daula ya 5 ans rangu muhai ya lo au pouvoir haruma ya 5 ans ya mheshimiwa rais Azali Assoumani c'est un bilan mitigé mana handani ya rais wa jamhuri hashindi hafanya ndongo ikauza kipandwa mwana ngasina mahamitani higabili mkama haini fonctionnaire ni muisi shayabo hiyo kesi suffise maana walikuwa mori c'est pas que les fonctionnaires shagabo wanazioni ngabo wandu jina ngabo wandu jina haya abili tena rais wa jamhuri hakreye fonds propre ikayao zipermete zilati credit zabad zilati banque développement zilati credit shazila mapesa fonds propre hailino de Comores ikayao warenge wafanya zenzia mainzia pomoni lizia ukaya msuje honda funguni zenzia titi yalati mapesa rafanya credit à l'extérieur yala mapesa ikayao fonds propres za hailino de Comores c'est la première fois dans l'histoire de Comores honda au fonds propre wa financer donc zahao risidi waze hukaya au cours d'un exercice ya rais wa jamhuri yekeneti ya Comores idétruise pia kadu ya pili ya Komori rihundu wade ikayao guharme dunia kamili c'est pas que uniquement que l'économie à Comores est affectée tous l'économie du monde entier est affectée après notre kilka ya Comores kaka affectée voilà donc c'est la prévision zahe et croissance économique à Comores ya ka prévoyer loi entre 3,6 haba hai sa isi hinjo 24 yo normal yo logique asibabu de covid sha ya rais wa jamhuri par rapport antiziro jina kajamba kansuli be mishahara be covid jansiku zilona mapesa zilona wandu rana Comores yo ngari mremercier donc yese kaya azali ye bila hango plutôt mitigé gasina mwenje hatia mwenje Comores ngarona we Comores mabavu menji ko kabaja ka mwenje ngabo mabavu pomoni mwenje waju wenda 24/24 au sud des Grandes Comores bajini ngasina mwenje wafumbuni wajua ngawenda 24/24 donc kasina problème za yepo hiyo donc yo hata banque mondiale ngwa remercier baada nje ngona nafasi mwendao normal haya rija ndongo ikayao ya serikali ijipoze swali comment on va lutter contre la vie chère ya tilo na covid donc ya serikali irengeza mesures za hao ikayao wa investisse plus de 5 milliards za garantie ikao wanika ze banki kayao yetonga joka 6% au lieu entre 18 et 24 donc abo yo remerciement ya serikali ya tia
mana yele jumba la barafu la pêche la itala yalla la kadoko haurenga ranzim malinzi wani nanga zija zaidi ya wandushi hui na majana maranda watu kufanya hazibana ngono donc rijali to wa fonds propres gouvernement to wa fonds propres i finance ze port titi hamade port ya howani hamade port ya shindini kaya unge joko ufanywa ze appel d'offres sasa zilasewa yana tima pesa ka ulifanya credit yana tima pesa ka uliniko ni banque mondiale shala mapesa he fonds propres ya he gouvernement ya Azadi donc c'est là où remercier le gouvernement ya Azadi mania kabala ze gouvernement za huja avant Azadi zikaudofanya oui donc haba hainu e problemika yawe serikali hatu e mayon faible kao ngasinio c'est dans le secteur privé le gouvernement irambua ukaba hainu ngari sécuriser aux sociétés d'état et banque mondiale il exige des recettes za sociétés d'état zidoka mensuel henu wando jua kana rehundu rali fulani na namna fulani namna za nyumini zihansiwa kazi resultat hizo abana December ngazioroha officieli zendongo zende namna radi. D'accord, mwanama Arafati kati uone wakati manyasi tukufaziri akoambe bila himuhaidaula tsunuhutse ça veut dire quoi? Bo amina furaha kiasi ya kutosha parce que abati nongo njema ameka mrunge na mwananya hau mwanzani ikao rezembi rezenjema nge tayari ya zidefende shaye dunia lelo yoke na ufai akazembi zozo tokambi hate dunia hisi ezenjema zikanjema hata ya umul qiyama titsehe haukana hauzisiwa ye bila yabo pour revenir en arrière idohone saukana mimi en 2016 tika komori haruma les élections présidentielles si kamungoni mwandu kao wa alerte wananzi yaukana ningabo posto ikao wandu kwa dozi teza surtout posto ya mhuwa hedaula yoti posto itahao ar experience hawi itahao ngarjwambaje competitivité chayo posto ikao nganzao yankadrewa amsojodore jei haruma mikonti ya kisharia dans tous les domaines mwanadamu ikao haeshue jana woti mwanadamu ikao wandu ngwajo mfanya exercice sha yode ndongo ikawa tajen hunda lelo msujwa uswamihi e population ya Komoro parce que azali wa imru ya karais ikawa ye bila yahe wandu ngwa ijuao wa Komori warudi tena waja wabnika aminifu abwemba biyo ikawa lazimu nistehi randi 2016 hata 2021 sha eze problemu ikao doza tongesa ye ekipu ya ikililu akabana rutodo ambari Mamadu vitimro Mamadu shade ekipu ya ikililu hawiye ekipu ya Sambi ikawo do wakaureproche wazenongo hizo randi 2016 watonga watunda zepote hao wa Komori wa rapele wamba kane kwandunda wanungarta wao rife wende hata wamba ukanani wonti pia wai shani weinge mwimba kairi woimba bira hana woi the problem is wonti pia yani zizidi pare kaudo ya kilo abo moroni henda msuje abo yonda ila waziri ya onesa ukanekezi ketar mwe mijimi hu ya abo mijuyo tsoju hamo donc abo pare kaitu henda harmo ila mijimi titibese ye pare tilo haha ya enda mitsami hodi ye mijimi titi ila waziri ya kaonesa keka kaiti harmo mijimi hu abo mijimi titi di waziri problème ya mwenje le même problème da ila délestage ya ukana comme njengo sasita ya bompa kado masiu yani tonge sa ila economy na zilambo ade zinji kao do Komore kamrunge namba hindu yo hade wando kana ba hindo to frigo chatinda baba tonku wato irewa eze problème zenjes ye problème inu embabinti kawe muwahe daula ikaula dhimwike hashindi har saidi ya hindu do kana haja hankuli ya projet kao kajakaya haruma ye projet e politique kawandwa ka humlindanio au kanazali ha votewa haruma alternance heze problemu zahe e Komori shamone ze mali ho zakahenda zende haruma assise zo mali ka udjoka sifanya ndongo zinji zende haruma referendum zende haruma election présidentielle
za maguverneri za yani zemali zila zonti pia engea zali haka gestionnaire mwema si ulabia ukanale lo inu baike hamba wangende jusqu'à 2200 iho enge zemali za kaurumishi ya haruma ye campagne zila ran 2016 ataije kundra lelo campagne ya tuhisa enge zikana chantier wa Komori watu kawadi wa zemali ya birayano kanaibu akawafanya majindi bomba continue wende barikanza mwenjer kanza lapitalir kanza majir kanza wanawa kane hazir kanza dimari kanza kaza zenongo sauzi mette en chantier cha malheureusement depuis 5 ans namnambi projet nzima ya dima yafanyiwa borare mwa keneti yamba ukanao na rila muheba Dar es Salaam waribalilia ngarjo hufa mabinda yonda ila mba ya hatumze sheki ukaentu bushini wajo urizilia kwa turu ulizemba nsoli ngarjo kwa wandrinde yue sheki ya mwanu kabati yafanya projet ikao ngetia ujitihadi ila mba hendu ya hula au kanama fundi watu benabdo amba atoamu bil hayati ukanama ula mba hendu kabati projet waka projet ya peshi ikao yue inisielwa ni sambi na ikililu wamejane ne no shangiriziwa hensi ya Qatar azali habati ndi hende habaliwa no anwadungori ni kentede Arabi Saudite wa wanrikao eventi wasaidia au miliari na investissement sisi uniki wanted ilamba projet nzima yakaulazimu isaidie wa Komori hesho maji la projet de peshi wende wafanya rupture diplomatique ya entreprise ngio yabo kaitsuhenda kaitsuhuja lelo yinu rija au bout de 5 ans chante wakananga yani ya tourisme yinu zinu ili paradisiaque zinu kadha wa kadha yelo teli nzima ya jwamba ukanaifanyiwa rekamalire kanzuani ya utongesa o wana wa Komori lelo rjo kanani da wala sur place mrajo kana haru hambaji ni ngodo mitamhuli ngodo yani échec total donc au conclure donc hone sa kanani ye bilan holiho raisi wa daula wimru yaka raisi yakana experience ya diplomatie yakana experience ya économie ya coopération ya tutire leçon ukoanru wan tromper jana en 2001 wanibe habanu angeladhimo equipe inrwa jina shwanri kaudu wakaenda wende wadanganyira isi wa daula ikaunga mregrete wende wamwambia ukanabanu ngeladhimo yezino abara izinga arartichilie parce que ngamona weizwana nyasi wala wafanya donc ye bila mimi zonjo hambani règlement de compte yo de bila ikawa aningio presanga ruonao cha projet ya ukanabanu maudu mwana mkomora abaha hajitosho hambaindu ya hula hajitosho hamsomo hajitosho haunono zenongo hizo kabati mrujorambia rabo kanangamo sekteri nzima richwamanga tuna sekteri nzima eka energie eka peshi eka transport eka wallahu lina amin. D'accord. Afikiri isi mro hailewa argument en bref, surtout en bref haufubi mamla swali na kwanza nuzise bana mwana waziri hauzone sabanukaya et Comores c'est pas la Guinée ou kwanza wamehatafsiri wazikanza tafsiri mananga bwandu warema obora warema uzigelegele ukabala azali ngabukoroha wandu walokandani wadukofanya hamande coloneli ola wa mumwe warengezi c'est pas pareil parce que wandu wakana vision ila ya kimilitaire ya kiufujali wala ndo wana wa wakabado fanya kudeta nsia koma mais non kama nafanya kudeta Komoro wakabado fanya kudeta ataomba ukase pas le c'est l'option wandu walo hunu waifikiri ukahadide jukoparo kaya yondabo hiyo sha ekaye rais wa jumhuri halala hafu yonde hilo na damu paruula la wahifa sha izo na johambia wa Komori walo hunu na reprepare alternative ya 2024 rekaya ngarendora to wandu walo bala pia wenzao amande hedi arafatia haba yudo kungabida korna kana ngelazimu changer système chaque système ya hedi ko changewa c'est pas les mabeja ganza c'est un raisonnement algorithme chaque silo toka wandu waila wararwa se Komoro bangozo wa changer système no d'accord mwana Arafat haufubi usheze mwana waziri ambabano le Comore c'est pas la Guinée je te répondre mais yo ils ont de la provocation quand vous exploiter iliwa ishe mwana mkomori yambe ukana harera isi mwingine
hazingaro katula wa mrengonde wa mtepirizo parce que kanga wajibi wao ngabo wa manifest bon yo kibinadamu ngono jeni kaunga mibanda mina mwana maziri kartu hanyisa fikira nzima shatiti maadui yani mrungu wanzo enti yahe namna inrajina shamjoka naye problemu ya Guinée ila problemu ikaunge tushewe ya Afrika parce que ila question ikawo ija he constitution wala isi ya vote wa legalement ya kaya bo ya kauruma mandambili ya joka haroha c'est la même méthode ne comment pire rahane Comore pire rahane Comore parce que si sirika ujarifanyisi wa suluhu ni Union Africaine ne communauté internationale iliri suluhu wala wao régler des problèmes za hawizo donc yawe kalelo inu mwana maziri hamba kanani le Comore c'est pas la Guinée yani wonda ulauhara parce que yani Komori ani ele jeshi wodo walona jeshi wodo walona ze banki walone mahakama yani ngona zenongo zonti pia no kwa tushinda wakamakini yabo c'est pas la Guinée c'est-à-dire kanani wao kwa timakini waona mbahinridi si olango na ana bezare ngwa ya rete wabaola olango nzaja fanye kudeta yo de fasiria yabo d'accord okay mwenjo para atendele para mwana Mohamed Abdou ya ja fanye analyse do wambuka ya do wambuka ya ngamjomle jeini hana mzimandania ja no maswala maili ya huru tuzise d'accord ali mwana Mohamed Abdou de singa na maswala maili no maswala maili haja le swala handani kaluzisao Arafat ukaya ye lewo ngo harayo huenda ukaya mtende harmai appel ya Azali Assoumani ya hebarua hayo ka appel dialogue ye baada kuchukubali yango gawa na solution ndeni aunganye na solution ndeni au propose haufubi c'est vrai mimi si ngam rejete ye dialogue parce que manani rejete wa mjokana ni Azali de ulona problème daena e gouvernement ya kaudo alona hezi watu gouverne ngono mimi izwe kaudo ni proposeo do kanani eka Azali hawasulie daraja ya ukanangutaho dialogue national wakati kao hamba le chien aboie et la caravane passe yabo sekenge haruma problem yabo yo ni proposeo hindi eka yeye hawasuli daraja ukana nge haruma impasse swange la dhimuo yani kwa nansi zela kile parce que yabo katina mahala katina bo pulia swange la dhimuo ya kubali wafanyiwa yino rudungo habani gouvernement de transition ikawa dans 6 mois ye tournatani constitution iretablissewa ilir hunrane ne amani ya hemasiwa parce que ye question ya he dialogue yani ngiona ambiguité zinji kawo hata watauta hawajweze kweli ne zerabo yani mrungu tuangalia Azali Azali wechindo la yafunga sambi ola wafanya mkataba kadha wa kadha wechindo la yafunga salami wechindo la yafunga msaidie yabane dialogue nunge lazima afanye dainani dani bo community mrwa politiki lazima afanye dialogue dainu wandu wa siasa na wandu wa siasa wao hawafungu okay swala la pili mwanya Said Abdou Nguziso waziri ukaya hambaka banofanywa kudeta alafu Nguziso kaya eleo yoti haki yeka Azali hafanywa kudeta baba hatufanya kudeta erbiba yoje msheliondo ndo ka ilame en 1999 Abassi Diouf haka premier ministre amashelu hamandi hapa haini mitika memboni no ndani Abassi Diouf yaka directeur de cabinet wakati hiyo mse wangu abiso ifu ikayao rinisi kudeta ila kana ngelazimu rifanye kudeta rirengezi malgré que Abassi Diouf haritrahi Azali hafanya ce qu'on appelle interposition Azali kajafanya kudeta wanuko ile wanao esquila Azali sindafanya kudeta ila iprepare wana siforo ndio afanye kudeta sha à la dernière minute Abassi Diouf hanja masera de non romorono bako tuta warengezi ila vahe Azali hafanya mambo interposition de na capitaine Rachad oui donc et ça il est obligé wa assumer warengezi waende hata na leo shalewe tofauti ndio leo ngabo institution za jamii
on ne voit pas du mal. Et Mkomori, je pense que tu as fait un coup d'état Komori, la Bungabo Charia, ou à Komori Wavote, la bonne institution, donc on aura du mal. Chaque coup d'état, cela veut dire que avant wa Komori, on dit was a hizo. Avant coup d'état, il préparait aussi wa Komori. Il y a une alternance. Il préparait comment on va faire 2024, le candidat Mgazicha, il y a un deuxième mandat, et il y a Chine, Azali, les CRC, les Orange, les Particao, les Alliés Zahabu. Il y a aussi Wasaya, Riwombao, Kana Namunja, il prépare alternative. Rende rato we Azali bala, hamani tijoomba kai mwanama ya rafate skuyo, ya jiprepare, ya jekomori, ya bale candidat wa hahe, ya jasutene, ya prepare alternance, c'est un technicien, ya fanye projet wa komori wa adere, ya je wa to, shati kudeta, yu isa yifu. Waba haba. Manama Mohamed Abdou afikiri kwende na udunga invité débat kao ikarish manama Said ikarish hada nitsena yondwa do shukuria ondwa jivi de namne débat ya vida parce que débat iviri ha master abono ika apese ni mruha ni kwenda nafasi aheleza za arguments hae za arguments karish wowa ili ni mru afikiri kwando wakarunga banungu ajob corriger waone wajojo donner débat donc randisa hinri handani ya kabanu de barua ya nziwa juzi ne muaida ula za Asmani anzishia ze parti politique ne opposition ukaya wanru watanganyihe wafanye table ronde donc wanu candidat ono waili waje exprime hakuyu sha ibaki hakuyu mwanana Saidi on ile wanondo ukaya ya question giyo harmaza institution abono parce que iyo roba hanu banje blocage mwanyasi Arafat haonesokaya karnam joheda haruma ye table ronde karnam joheda parce que emanada mwaye hadanganya ensi kabati institution donc iyo haonesa argument namna tosha wanroka urunga banu wadungu ze raisonnement za Arafat yazitoa banu yaonesa ukaya ranzileo ezabira pia oya waka present abungono haya bafanya vote chonchash o maswani zabira hanrabo haonesano banu yeye instabilité constitutionnelle inu izaya mabeja izaya daula ya haki izaya ndongo zinji donc karnamjo awenda harma dialogue harma msajaja donc iyo donc mananyasi wa wazir haonesa ukaya au contraire ikabladhimu rende harma dialogue inu wakomori wende warwa profit parce que mwa daula za Asmani haonesa shujaya haonesa volonté voilà c'est ça haonesa volonté kuyo alisi nanu paro wandu pia ili wanu wende wa sécuriser haonesa ranu kaya ya objectif no kaya za institutions zedeza sécuriser donc yode namna mwanyasi waziri yaonesa haya rije débat ya himabeja tena inu iwanyisiha parce que mwanyasi haonesano vanu Arafat haonesa ukaya vanu wakomori pia ili mduge na haki yafanye politiki abuono donc mwanyasi vae wanosokaya emadeja wamba inu association apolitique no ondria wefanya politiki donc mwanyasi Arafat haonesokaya iyo tifoti ekawa fanya politiki donc abondo vanu vakexetor almuradi débat edendo wanduwa idungundo ranu namna donc iyo ndemo ya diverger ranu a politique na politique donc Arafat nguano kaya no wakana haki wafanye siasa hama letimpake mndunge harma parti politique haonesa mfano wae ukakati harma parti no nguano ngutsa hao état de droit homa swani donc rija harma bilan awambo haufubi ili rende haraka rijar mwe bilan emanyasi wazir haonesa ndo ukaya bilan mdaula ngiyo njema 5 yivitsa ba ema salarié ngwali wao au fin du mois kabati arrière abono energie ngiyo njema abono haya haonesa ndo ukaya système yako wadane covid crise ya covid ika efficace abono haya ngabo babu ha fond propre zimilia projet zinji homasiwani abono ze société d'état ngizo sécurisé bongono donc haonesa bila njema ya kapropro ya hala fuma ya Arafat bae
haonesa le contraire ukaya e 5 ans 0 kabati manogo yafanyishiha sha au contraire azali a dépenser mapesa yabure parce que hafanya assise hafanya référendum hafanya élection ya présidentielle bon donc et en général il politique ya 5 ans itok ndio harma règlement de compte namna rafatihan donc wa ili ni mru hashindi hajelezano vano donc débat kanjema wakaurelunga vanu ngwa juje vao waonese namna za argument za kabla tizao est-ce que ngauna pourcentage au ngwa mungu rentizo matériel no kairi rentize ye ma téléspectateur do watowe zenot parce que waishiano za argument namna za kaenda mbono rafatu rawazir shaylo muhimu inundi lazima ikalazimu ike example wa Komori wadunge batike balbala babanu heni mwanadamu ngene droit ya kene position haya abone ya ke fidèle ya he politique ya nzao ya donc abatino ka onwa manao exemple débat inavira abone manja sarafat hakoste wazir namna za raisonnement ya kavifanya waziri wa he kaja d'accord harditse ngabo mna remarque bokonge lazima rimdejeshe manya wazir ya zone savano haone sandro kaya ika erreur wa azalia sumani hotoa ya constitutionnel donc mbavyo hekubali harditse na haone sandro za satena keti njema hozia ze manifestation donc fikirika njema mrusutenezi yakubalize erreur hizo zombili ilazima wanrudugao wazishie zirepete mwana ma d'accord marhaba mwana Abdallah shukra ula mtala ula toujours ujizi wa hao namna kwa analyser et débat marhaba menjibu shukra sharahani jamika hana mzimadani yemo ya mwisonete ya mwisola si bien sûr eraha ni jamika kwa swala na kwanza nilevoke de swala la hii ça y est ma ambassadeur alisolomewa surtout il y a ambassade ya Comore où nous Paris ibalo est-ce que ngabo mzimadani ajua intervenir mo usuli swala hii mimi arumaye question ya ambassade ya Comore ganzo jo kanani ye ambassade ilangi ona statut au kanala deleda hola Comore ila ihulwa wakati wa mheshimiwa Ahmed Abdallah donc ngabo question zinji ikao heni mrungu interprète on haukananga monao kananga sinamna periode vanu yeze chancellerie warengao mesures za sécurité armoise ambassade za Comore partout dans le monde au liho de balbala ikao do yanjia shaizo ikao do rijuao do kanani ngabo question ya finance ya ukana wandu ikao do sécuriseo na zila question ikao do itongesao ye henu wakati ze delegation kaudo zijangu ni holiho ye crise ya 2019 yani itonge sanrongozi njika ila instabilité ya he ila rambao ye situation socio-économique ya Comore ne sécurité itonge sa dépense kao ya daula Comore ngeilwa mapesa soma shash kama si melange harumazi habari zinu mba wana ni politique bon gabo ze cause ndazinuraone sasa kaurwasilisha banu parce que ambassade ngojuo kanani oshinda wa hundemba hindu yonda ila fonction mayahe e diaspora uyo ikaudo ilo bonzere kaparire ka Marseille shaye izwe kaudo za tatsaya do kananga rilwao maliso mashash izonda zilarone sao ya ukanani ye bilan enge karjaka harumaze crise zinu ikaula dimwike ngari patsao wandu donc voilà tardoka unjia harumwe eze crise zo kabati mruto mjeni mwizo d'accord mwana chao au niveau financier au niveau ya eze taxi kao tide nyumba ke nyumba ila hatu chai daraja kaudo iliyo ijomkini rongo zirwa jina redata rehuziziwayo wange Mwenyezi Mungu na hubiria si haraka inshallah mwana mawaziri Andani ngani beshelo marahaba menji rais wa jumhur baada muda mshashi vanu hansi hanome ma ambassadeur wa Comore bonze handani ani beshelo marahaba vya hansi bana Chatur Badawi ambassadeur des Comores à Bruxelles omniprésent auprès de l'Union européenne na ani beshelo marahaba menji na minga amini kana Chatur Badawi mrika yao ngujishinda yafanye zidhamana za hahe za nyumeni yani kiwazo iko Belgique yahusu hunu pari
handani ngani beshilo marhaba ya rais wa jumhur ono ya hema cadre ya mbajini ya luarna ya region parisienne ngari beshila wa rais wa jumhur marhaba menji baada harenga ya mwanyanyasi bwana Amada ikaya ngari mjua uka c'était l'ancien représentant des Comores Haruma ya UNESCO hunu Paris oui 3 fois secrétaire général Haruma et ministère des Affaires étrangères ikaya hava haini ndo kwafe ya conseil diplomatique à la présidence mundu ikaya ha mérite ya place na sisi mwanano raufanya Haruma ya region parisienne si makadre wa he region ya Mbajini gardo kaombeshe rais wa jumhuri marhaba menji garibesha ya porte-parole du gouvernement marhaba